जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आम एमडीसी एजुकेशनल थिंकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया आम यूनिट 4 लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करबा। देखंतु जो माने पूर्व वीडियो सब देखि नांती जाई कि देखि परिबे, सब प्ले लिस्ट रे अछि जाई कि देखि परिबे पूर्व वीडियो। तो एग्जाम जो मानकर अछि ए सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबो। समस्त लास्ट जाई देखंतु कार को यूनिवर्सिटी समस्त टिके कमेंट करिवे। यूनिट 4 रे आम पढिबा पुल्लेଙ୍କ मतरे शिक्षार लक्ष्य और उद्देश्य को आलोचना कर। नारी शिक्षा क्षेत्र में पुल्लेଙ୍କ अवदान विषय लेख। यहाँ ये दुईटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, याद रू ही आसो सिलेक्शन क्वेश्चन रू आसो। आम कौन करवा या डिस्कसन करवा, या 2 मार्किया 5 मार्किया कौड़ाक आसो से गुड़ाक भी कहीदेमी। जो मैंने लास्ट पर्यटन देखुं से बुझीपारे। देखो यही प्रश्न आसने पुल्लेଙ୍କ मतरे शिक्षार लक्ष्य कौन। तो प्रथम कौन करेंगे, गोटे उपक्रम लिखे। यहीटा को प्रथम उपक्रम लिखे, यहाँ पढ़ी लिखु। शिक्षार लक्ष्य मुझे डिस्कसन करुँच। प्रथम उपक्रम लिखे, शिक्षार लक्ष्य। शिक्षार लक्ष्य कौन था? शिक्षा समस्त निमंते समान होगा आवश्यक। शिक्षा क्षेत्र में एकाधिक नियंत्रण उपर अंकुश लगाइबा जरूरी। शिक्षा सर्वजन बाध्यतामूलक होगा विधेय। पुल्लेଙ୍କର मत थिला कि शिक्षा कौन हम ना समस्त निमंते समान हम। जो शिक्षा दिया हम समस्त समान शिक्षा दिया से कौन भेदभाव करा आउ कौन कहगला ना बाध्यतामूलक शिक्षा दिया। समस्त शिशु को कौन करा सर्वजनीन माने समस्त को आ बाध्यतामूलक शिक्षा दिया। यहाँ पुल्लेଙ୍କର मत थिला। शिक्षा मानवीय मूल्यबोध विकास जरूरी। शिक्षादान समय व्यक्ति धर्म जाति वर्ण लिंग बाध्यक होगा उचित नुहे। माने यही सब जो धर्म जाति लिंग अच्छी से कौन भेदभाव करने उचित नुहे। तांकर मत थिला कि जहाँ को भी शिक्षा दिया सी सब यही सब कौन जमी भेदभावर शिकार से न हुआ, समस्त के समान शिक्षा दबा। सामाजिक न्याय प्रतिष्ठा निमंते नारी और सामाजिक निष्पेषित वर्ग शिक्षा को विशेष प्राधान्य दिया। शिक्षा समाज रे सूत्र भाव में कार्य करने निहाती आवश्यक बा नितांत आवश्यक। ये देखो से कौन कही ना सामाजिक न्याय प्रतिष्ठा निमंते समाज रे जमी न्याय प्रतिष्ठा हम से नारी की शिक्षा दबा। ता सहित निष्पेषित जो मैंने अवहेलित रही शिक्षा दबा। देखो जो मैंने वीडियो को लास्ट जाए देखुं एग्जाम भल करेंगे कहीं पढ़ा ठार शुणवार अधिक मन रुहे। बुझतु एक प्राथमिक शिक्षा तालीम प्राप्त होगा सगे सगे उचित वेतन पाउथबा दरकार। पाठ्यक्रम प्रयोगकता एवं व्यावहारिक दिग प्रति यथेष्ट ध्यान दिया दरकार। प्रयोगकता और व्यावहारिक प्रति कौन करबा आमे पाठ्यक्रम में ध्यान दबा। स्वतंत्र समानता भातृभाव दया स्वाभिमान देशभक्ति परी मूल्यबोध केवल शिक्षा द्वारा विकसित हो पार। यदि आम समस्त की शिक्षा दबा कौन हम ना आम स्वतंत्रता समानता भातृभावता यही सब कौन हम भातृभाव दया स्वाभिमान यही सब आमर देशभक्ति परी मूल्यबोध आम कौन हम विकसित हो पार जदि आम शिक्षा दबा। ताने यही सब थिला ताकर शिक्षार लक्ष्य। वृत्तिगत दक्षता वृद्धि उपरे गुरुत्व दबा दिया विधेय। वृत्तिगत दक्षता किमिति जड़े वृत्ति करिबो तो सेति प्रति दक्षता मध्ये दिया दरकार, सेटा दक्षता वृद्धि हम। तापर प्राथमिक विद्यालय गुड़िकर संख्या वृद्धि सह गुणात्मक वृद्धि उपरे विशेष दृष्टि दिया दरकार। जो प्राथमिक विद्यालय गुड़िकर कौन हम ना शिक्षा वृद्धि सहित गुणात्मक वृद्धि उपरे विशेष दृष्टि दिया दरकार। सरकारी द्वारा मेधावी छात्रवृत्ति और पुरस्कार प्रदान व्यवस्था रहिबो। एठी कोन करा जिवो ना पिला मानकु सरकार को द्वारा जो स्कॉलरशिप मिलुची से स्कॉलरशिप मिलिबो, ता सहित पुरस्कार प्रदान करा जिवो जहा द्वारा पिला मानकर कोन हबो ना पढिया पई अधिक आग्रह जन्म नबो। तो सेही भली कोन हमें ताकर एटा मध्ये ताकर शिक्षार लक्ष्य थिला एई सबु मेधावृत्ति आउ पुरस्कार प्रदान करा जिवो। मातृभाषा एवं वैज्ञानिक उपागम माध्यम शिक्षा प्रदान करा जिवो। जो शिक्षा प्रदान करा जिवो सेटा मातृभाषा माध्यम प्रदान करा जिवो जहा द्वारा समस्ते सहज रे शिक्षाटी को बुझी पारबे। आ वैज्ञानिक उपागम माने एबे कोन सब विज्ञान जुग तेणु वैज्ञानिक उपागम अंतर्भुक्त कर शिक्षार लक्ष्य। पुल्लेଙ୍କ मतरे पाठ्यक्रम यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट एगुड़ा 5 मार्क आसो। पाठ्यक्रम किमी समाज सर्वांगीन विकास उत्तम पाठ्यक्रम विकसित होता। देखो सब ये वीडियो को देखो जो भी क्वेश्चन आसो याद आसो इमित हम धर पड़ो पुल्लेଙ୍କ मतरे पाठ्यक्रम शिक्षादान प्रणाली शिक्षक भूमिका लेख यही सब आसो। पाठ्यक्रम कौन कौन थी एगुड़ा मन रखिदे कौगुड़ाक थिला पाठ्यक्रम रे कुटीर शिल्प व्याकरण गणित भूगोल इतिहास यही सब मानचित्र पठन प्रभृति पाठ्यक्रम में सामिल था। बेसी करके एगुड़ा मन रखिए। तो जो मैंने वीडियो को लास्ट जाए देखुं से बुझीपारे कौगुड़ा पढ़ा जरूरी। तापर पुल्लेଙ୍କ मतरे शिक्षादान प्रणालीटा केमिति हम। पुल्ले अनुन्नत श्रेणी शिक्षा प्रति विशेष आग्रही थे।
ନିଜ ଜୀବନ କାଳ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣରେ ସେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସାମ୍ନାରେ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ, ସେଇ ଅସୁବିଧାକୁ ସେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ନିରପେକ୍ଷ ହୋଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଶିକ୍ଷକ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବେ, କୌଣସି ଛାତ୍ର ପ୍ରତି ସେମାନେ କ'ଣ ପାତର ଅନ୍ତର କରିବେନି, ନା ନିରପେକ୍ଷ ରହିକି କ'ଣ କରିବେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ସେଇଟା ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ସାମିଲ ଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ା 5 ମାର୍କିଆ ଆସିବ। ଆଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା, ଶିକ୍ଷକ କିଭଳି ହେବା ଉଚିତ, ଏଇଟା ବି 5 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ରହିଲା। ତ ଏତିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏତିକି ପଢ଼ିବେ ଯଦି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 10 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମିଳିଯିବ ହେଲା। 2 ମାର୍କିଆ, 5 ମାର୍କିଆ, 8 ମାର୍କିଆ ଲଗେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ 10ରୁ 15 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମିଳିଯିବ ଏଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ପଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ 10ରୁ 15 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଠି ପାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ଯେଉଁ ପୁଲେକର ଥିଲା, ସେଭଳି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବଡ଼ ଟିପ୍ପଣୀ ଏଠି ନାହିଁ ହେଲା। ଏତିକି ଅଛି, କିଛି ବଡ଼ ଟିପ୍ପଣୀ ନାହିଁ। ତ ସେ ଯେଉଁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାଟା ହୁଏତ 5 ମାର୍କିଆ ଆସିପାରେ, ସେଟା 8 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ ନୁହେଁ, 5 ମାର୍କିଆ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା, ସେଇଟା ପଢ଼ିଥିବେ, ସେଇଟା ହୁଏତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ସେଇଟା ଏଡ୍ ହୋଇପାରେ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ହଣ୍ଟର କମିଶନ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ପୁଲେ। ହଣ୍ଟର କମିଶନ ଯଦି ପୁଲେଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଗ୍ରହ କରିଦେଇଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଧୀନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା, ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଘରୋଇ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସୁଯୋଗ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଛାତ୍ର ନିବାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତ ଏଇସବୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା ନାରୀ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ। କୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଅବଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବେ। କ'ଣ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ସେଠି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ହେଲା, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଛାତ୍ର ନିବାସୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରି ଏଇସବୁ ନୀତି ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା, ମନେ ରଖିବେ। 5 ମାର୍କିଆ ଏଗୁଡ଼ା ଆସିବ ହେଲା, 5 ମାର୍କିଆ ଆସିବ। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଗତିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଆଣିବାରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ପୁଲେଙ୍କର ଥିଲା। ତ ଏଇସବୁ ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନୁନ୍ନତ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏବଂ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ ପୁଲେ। ସେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ତା ସହିତ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ନିଜ ସୀମିତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ସେ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସୀମିତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ। ଯେଉଁ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ବରଣାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତିର ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବରଣାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ନା ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବିବର ମନରେ ଚନ୍ଦନ ବାସ୍ନା ଚହଟିଲା ପରି ତାଙ୍କର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ମହାତ୍ମା। ବାସ୍ତବରେ ମାଳି ପରିବାରରେ ଫୁଲଟିଏ ହୋଇ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଥିଲା ପୁଲେଙ୍କ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଣିଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମହକ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ, ପୁଲେଙ୍କର ଅବଦାନ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ପଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତିକି ବି ପଢ଼ାଗଲା। ତ ୟା ଭିତରୁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 10 ମାର୍କରୁ 15 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୟା ଭିତରୁ ଆସିବ। ଦେଖିବେ ୟା ଭିତରୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ 10ରୁ 15 ମାର୍କ। ତ ୟା ପରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରେଇଦେବା। ତ ସେସବୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କିଏ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ତ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି କ୍ଲାସ୍ଟି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ଟେ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।